Donc, en même temps, on a dit qu'on est toujours dans le gata. Comme à quoi tu vas maintenant? Et amena ñoo baaru jumana oye ciden munu cira ka bɔ ala taala fɛ ka na anw ma cidenw nana mun lo kosɔn ala a ko an ka bato ala ko an ka bato mais a bɛ bato cogoya jumɛn a bɛ bato cogoya min na ala dun k'a ti kuma ni adamaden ye i k'a ye ɲana a bɛ sababu jumɛn lo kɛ ka na anw ma pour que an k'a lɔn ale ala yɛrɛ bɛ fɛn min fɛ pour que an k'a lɔn fɛn min man di ala taala ye pour que an k'a lɔn fana a bɛna yamaruya min don an ma an b'a baara pour que a ye arijinɛ min bila an ye an ka se k'a sɔrɔ jɔn dɔ bɛ n'o fɔ anw ɲɛna ala ka cidenw don donc o ciden ninnu amma ibi tani sura ye bismillahir rahmanir rahim wa ma kana li basharin ala ko man kan farsogotigi ye n'a fɔra ko farsogotigi ye ko mɔgɔ min bɛ sa farsogo bɛ adamaden na man kan e ye an yukalama hulahu ko ala bɛ kuma ni e ye ila wahayan ko i k'a sɔrɔ a bɛ kuma ni ye wahayu la aw min wara hijabin walama aw min wara hijabin walama a bɛ kuma ni ye hijabu kɔfɛ ala ko ale bɛ kuma ni adamaden ye a bɛ kuma ni ye wahaya la aw min wara hijabin walama hijabu kɔfɛ aw yurisul rasulan walama a bɛ ciden ci fayo he bezini he ciden bɛ wahaya kɛ e ma yasha'u ni ala taala ka diɲɛ ye innahu aliyun hakimun a bɛ wahaya kɛ ka na e ma ni ala taala ka diɲɛ ye ni ala ka diɲɛ ye o ye jumɛn ye ala jɛnna ni fɛn minnu ye a b'o wahaya lɔ kɛ ka na di ciden ma mais ala t'i ye ɲana la tudrikuhu al-absar ɲana yɛrɛ ti ala ye wa huwa yudriku al-absar ale lo bɛ ɲana yɛrɛ ye ale lo bɛ ɲa ye ɲadenw ye o b'ale filɛra o bɛ filɛri kɛrɛ ka taa fan fɛ o t'a ye mais ale b'o ye donc mais a ko n'a bɛ kuma ni adamaden don a bɛ kuma ni sikora le ciden fɛn o fɛn nana a bɛ kuma n'o sikora a bɛ kuma ni wahayara ni wahaya tɛ a kumana ni nabi musa ye mais hijabu tun b'o ni ɲɔgɔn cɛ ko nabi musa nana fɔ ala ye o ko ala ne b'a fɛ ka e ye dɛ ala ko a ma lan tarani i tɛ se ka ne ye lan tarani a ko i tɛ se ka ne ye arabukan kɔɲɔ ka ca dɛ ko lan a ma fɔ lan tarani dɛ lan tarani ko i tɛ se ka ne ye de a sabu ale kuma tɛ ale kuma yɛrɛ tɛ fɔ mais ni ma la o kuma na filɛri kɛ i la jabali ka taa kuruba la in istakarra makana ni kuru sabatira a pilasira i bɛ se ka ne ye walama tajalla rabbu ila jabali tuma na ni ala taala ye kɛnɛ ci kuru la ja'alahu dakkan a ye kuru ci wa karra musa fɛ n'a ka kiri walama sɔyika tuma na musa kunna a ko ale bɛ ale tanga ɲini ka bɔ nin ma dɛ ale tɛna ala ye mais adamaden ni ala taala ye nɛɛma di e ma ka lɔnni di e ma e ka taa yaada k'a fɔ ko ele ni ala kumana ele ni ala ye ɲɔgɔn ye sankolo la a y'a ka gundo dɔw fɔ e ɲɛna min gundo ti adamadenw na nin bɛɛ a bɛ malo ɲini na o mɔgɔw bɛ bonya de yala ka di o yɛrɛ ma kumaw ganna ka gan a tigi karamɔgɔcɛ bɛ taa fɔ ko ala lo ko ale t'i ye ko mɛ n'ale kelen ala kelen y'a fɔ tuguni o mɔgɔw ye o ko ni mɔgɔ min ka di ne ye a bɛ n ye
est-ce que yɔrɔ ala ma kuma fila fɔ wa ɔhɔn o yɔrɔ la mɔgɔ min bɛ kuma nin fɔ a bɛ ngolo laɲini na a bɛ fɛ k'a fɔ ale ka fisa le aw ye o la ala y'a to ale ala ye donc ala ti ye ale ye point ye min jɔ nɔ a ko a bɛ cidenw ci ka na a bɛ taa n'a ye dɔɔnin nin sa ye u bɛ fɔ ina awhayna ilayka ala ko ne ala taala ye waawiya ka kana e Muhammad ma kama awhayna ila nuhin comme ne ye waawiya kɛ cogoya min na ka taa nabi nuhu ma wa nabiyina min nabi ba'di nuhu ala taala ye nuhu waawiya kɛ ka taa nuhu ma a ko inna arsalna nuhan ila qaumihi a ko ne nuhu ci ka taa ka mɔgɔ ma nuhu taara ala ko nuhu ma an anzir qaumaka nuhu i ka mɔgɔ baba an min kabulu an yatiyahum azabun alimun kakon jankara kana aw ma dɛ ko taa i ka mɔgɔ baba ko sabu jankara kana na o ma kala n'o ko ya qaumi ya ne ka mɔgɔ inni lakum nazirun mubinun a ko ne ye baga lo ye ka na aw ma min bangen no an abudullah ne nana le ko a ka ala bato watakuhu wa atihuni ay siran ala nya ay ni labato no kera yaghfir lakum min dhunubikum no kera ala taala bi yafa ma ga jumura wa yuaqirukum ila ajalin musamma aba ya karkata la jalila min tawfara inna ajala allah idha jaa la yuaqaru law kuntum ta'lamuna no tara ka mo ofe ako kala ko Rabbi inni da'awta qaumi laylan ne nga mo wele sufe wana haran ne wele tlefe falam yaziduhum du'ai ko ne ka wele li amo kiji foira ila firara ko kuli ne kuma ni be molo yira awna aw men misiri kono ya noko amna hakri ji ke dro e ba soro do be bolla añogon kɛra ka tɛmɛ nuhu ka mɔgɔw la ko falam yaziduhum fo ye mo jidi fora ila firaran fo boli wa inni ne kulama da'awtahum tuma min ne yo wele litakfira pour que e ka yafa lahum oma ja'alu asabi'ahum o bo bolongandenw do fi azanihim o tulo dingɛw kɔnɔ dɔw bɛ yen o tɛ ala ka kumakan fɛ ka mɛn o bɛ ala ka kumakan fɛ ka mɛn mais abi bora yoro me amando ru eti mana mai de ala ko ina mal mu'minina ikwa fasilu baina afwaikum mumunu be balman kelele ako suma ini da'atuhum jiharan ako suma ko fe inni ne da'atuhum ne wole jiharan ka peren ko wole fakultu summa wa inni kulama da'awtuhum litakfira lahum pour que ele ka yafa uma jalu asabiahum fi azani do fi azani no floating on wastaksha siyabahum a adobe obi fanke ko yere birinai wasaru dobe bo nyakumo wastakbaru istikbaran bo yere ko nyara summa o kofe ini da'atuhum ne yo wele jiharan ka peren ko wele summa o kofe in alantu lahum ne wangola ko wele wa asratu lahum israran aman ki dawo mare ne gundo no yake ko wele fa qultu donc nous ko wele la mo la ta so non atubo wele la ka ta jolo ma atubo wele la ka ta ala kala ma mais wanjulu amandi do e or ala kido chile kana ale ala yere fo kido yi mo yi parce que ale tiye bon la ni mi bara anda lo
cidenw lo bɛ na o laɲini fɔ anw ɲɛna suratu nisa'i ni tan n'a tɔ ye cidenw lo bɛ na o laɲini ninnu fɔ anw ɲɛna wa awhayna ila ala ko ale ye wahiya kɛ tuguni ila Ibrahima ka taa Ibrahima ma wa Ismaila ani Ismaila n'o y'a dencɛ ye wa Isiyaka ani Isiyaka n'o y'a dencɛ ye wa Yaquba ani Yakuba ma wal asbata ani 12 tribus de la maison d'Israël wa Isa Yakuba ka denw ye Yusuf n'a balimaw k'ale wahiya kɛ ka ninnu ma wa Isa ani nabi Isa wa Ayuba ani Ayuba kɛ wa Yunusa ani Jonas wa Haruna ani Haron wa Sulemana ani Sulemana wa atina Dauda Zaburan ala ko a ye zabura di Dawuda ma wa rusulan ala ko cidenw kad kasasnahum alayka an y'o kisa fɔ e Muhamɛdi ye min qablu ka kɔn wa rusulan ani ciden dɔw lam naqsusuhum alayka an m'o kisa fɔ e Muhamɛdi ye wa kalama Allah Musa takliman ko ala kumana ni Musa ye takliman kuma ɲɔgɔnya ra mɛ Musa ma ala ye dɛ rusulan mubashirina wa munzirina a ko ciden ninnu nakun le ye juma ye ko rusulan ciden lo mubashirina o nana de ka mɔgɔw nisɔndiya ni arijinɛ ka kumaw ye wa munzirina ani ka mɔgɔw bagabaga ni jahanama ka kumaw ye leka la yakuna linasi ala la hujjatun a dalilu filɛ nin ye ba'da rusulu a ko mun kosɔn dalilu o bɛ argument dɔ tɛna sɔrɔ aw fɛ min ba'di rusulu ciden ninnu taalen kɔfɛ e de sara ka taa Alahu Taala fɛ ala bɛna ɲininkali kɛ alam ya'tikum rusulun minkum yalo cidenw ma na aw ma wa cidenw nana e ko de est-ce que ala bato a ye cidenw ka kumakan mɛn wa i y'a mɛn est-ce que i y'a bato wa kuma da ti sɔrɔ e fɛ dɛ ko an lam yakunu ko jatan ko dalilu tɛ sɔrɔ linnasi mɔgɔw fɛ ba'da rusulu ciden ninnu tɛmɛnen kɔfɛ wa kana Allah azizan hakiman ala kɛra azizan giliya masa ye hakiman kiti masa ye donc cidenw nakun filɛ nin ye an fɛ mais bi cidenw tɛ yen dɛ non taa n'a ye lakin Allah nka Alahu Taala yashhadu a bɛ seereya bima anzala ilayka a ye fɛn min jigin ka na di e Muhamɛdi ma n'o ye kuranɛ ye anzalahu bi ilmihi ala ko kuranɛ jigira ni ala yɛrɛ ka lɔnni de ye fɛn min ye ala ka lɔnni ye o yala lɔnni wɛrɛ bɛ se k'o warawara wa donc kuranɛ jigira ni Alahu Taala ka lɔnni de ye wal malaikatu yashhaduna ani mɛlɛkɛw b'a seereya wa kafa bila shahidan wasa kɛra billahi ni Alahu Taala ye shahidan seere ɲɔgɔnyara ina lazina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara wasadu an sabilillahi ale sabiloni k'o kɔ yɛlɛma ka bɔ a ma ka dalu dalalan ba'idan ko filila min i cɛ ka jan ina lazina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara wa zalamu ka tɔɲɔniw kɛ lam yakun Allah yaghfira lahum ala ko a ma kɛ k'a fɔ a bɛ yafa o ma dɛ wala liyadiyahum tariqan ala m'a fɔ k'a bɛ n'o kanda fana ila tariqa jahannama a t'o kanda ka taa sira la fo tɔri ka jahanama fo jahanama ka sira khalidina fiha ko bɛ dunbɛ a kɔnɔna na abadan dunbɛ ɲama wa kana zalika ala la yasiran wa kɛna zalika ala Allah yasira ko e ka tɛmɛ ka don jahanama ko ka nɔgɔ Alahu Taala ma ya ayyuhan nasu ya alu mɔgɔ a banna kuma filɛ nin ye qad ja'akum rasulu bil ala haqqi ko ciden nana aw ma bil haqqi ni tiɲɛ ye min rabbikum ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ fa aminu khairan lakum ko a ye limaniya dɛ ko olu ye hɛrɛ ye aw ma wa in takfuru nka n'aw banna ciden ninnu na don fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi a ko fɛn o fɛn n'o sanfara 7 la lillahi ala ta don wa ma fili a de fɛn o fɛn n'o dugukolo kan lillahi ala ta don donc ne banna a ti foyi tiɲɛ ala ma sabu fɛn min bɛ ala bato o ka ca ni e ye mɛlɛkɛw bɛ ala bato olu dun gardera daba minnu bɛ ala bato dabaw ka ca na anw ye sanfara kɔnɔ ko dugukolo la
donc ni bana tin ko ci Allah tarama wa kana law aliman hakiman ala kera lon bagay kiti masalo yo yi tamam suratul azab ya ayuha nabiyu en bon allez là-haut ayene cidenw ta a banna cidenw nana ka daminɛ nuhu ra ka na ibrahima na ka na musa ra ka na isa ra ka na se muhamɛd ma ala ko muhamɛd ma wa tammati kalimatu rabbika e tigi ala ka kumakan dafara donc o ciden ninnu sara ka taa yalo ala ka kumakan min a y'a jigi nin o a kuma ni kalifara jɔn lo ma a kuma ni kalifara shahidu lo ma a kuma ni kalifara nabi ɲumanw lo ma shahidu jɔn ye nabi ɲuman ye jɔn ye shahidu nabi ɲuman a bɛɛ ye kelen de ye mɔgɔ min ye Alahu Taala ka livre ninnu kalan k'a lɔn ka Alahu Taala ka sariya ninnu kalan k'a lɔn ala bɛna bonya ni sagoya di olu ma a ko nin inna arsalnaka shahidan ala ko ya ayuha nabiyu a ko ya e nabi ɲuman inna arsalnaka shahidan ne ye ci k'i kɛ shahidu ye wa mubashiran i ka maaw nisɔndiya wa naziran i ka mɔgɔ bagabaga donc ala ka kumakan nin fɔ toujours wolo misiri kɔnɔ yan an ka ɲɛmɔgɔ y'a laɲini anw fɛ kalo kɔnɔ an ka se ka ɲɔgɔn wanju Alahu Taala ka kumakan ninnu na kumakan jumɛn lo min bɔra ala fɛ ka na donc o wanjulu le toujours an b'a kɛ misiri kɔnɔ yan o kelen ni kuma kelen lo bɛna taa fɔ dɛ alam ya'tikum rasulun minkum o bɛ laharalo ko dalilu tɛna sɔrɔ mɔgɔ fɛ k'a fɔ ko a fɛn min y'a kɛ ale donna jahanama na k'ale bɛna a yɛrɛ kuma bɔ dɛ donc o ciden ninnu Alahu Taala ko inni arsalnaka ne y'ele ci shahidan k'i kɛ seere ye n y'i ci k'i kɛ shahidu ye wa mubasiran ko i ka maaw nisɔndiya ni jumɛn ye wa basiril mu'minina wa basiril lazina amanu wa amilu solihati anna lahum jannatin tajri min tahti al anharu ako mumunu den nisɔndiya mumunu den jumɛn lo a bɛɛ tɛ dɛ basirun ne ye a bɛɛ tɛ dɛ alazina amanu mɔgɔ minnu limaniyara o ma dan limaniya ma dɛ wa amilu solihati ka baara ɲuman kɛ i m'a ye n'i y'a ye Alahu Taala nana fɔ k'a bɛna mɔgɔw minɛ k'o don jahanama na ko dalilu tɛna sɔrɔ o fɛ o bɛna dalilu min fɔ ciden ninnu nani kɔ o kɔrɔ le a tigi ciden ninnu ka kuma mɛn le don ciden ninnu nana ka kuma minnu fɔ a bannara le wala la to allazina amanu wa amilu solihati mɔgɔ minnu limaniyara wa amilu solihati ka baara ɲuman kɛ k'olu nisɔndiya bi anna lahum jannatin ko arjina bo ye tajri min tahti al anhar bi jismo bi boli a duguma lawra n'a fɔra ten o kɔrɔ le ne y'aw bila dunuya na n nana n'a cidenw ye ka n'a fɔ aw ɲɛna aw ka ne bato n'a ye ne bato n bɛna sara dɔ d'a ma o sara nin bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn kɔnɔna na a bɛ kɛ nakɔ dɔ le kɔnɔ ale nakɔ nin kɔnɔ a ko kɔɲɛw b'a kɔnɔ minha naharun ko kɔɲɛ b'a kɔrɔ min ma'in ashinin ko ka bɔ ji la ji min kasa ti tiɲɛ ji min ti toli anw ka daga ninnu i bɛ ji don a la yanni semaine kelen i bɛna ye i bɛ fɛn den dɔ ye o fɛngɛ fɛngɛra kɔnɔ o ye dunuya ka jiw ye a ka ji original o b'a fɔ ko min ye waritigiw ka ji min n'o ye o lafiya ale fana waati baara ko n'a sera a bɛ kɛ modèle dɔ ye
a bɛ périmé ou bien a bɛ kɛ fɛn dɔ ye o tɛ ala ta ye dɛ produit ti don ala ta la ka jira donc k'o bɛ sɔrɔ o nakɔforow na wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu a ko nakɔ dɔw bɛ yen fana i bɛ taa sɔrɔ nakɔ ninnu na nɔnɔ kɔɲa lo bɛ yen a kɔni kɛra dan ye dɛ an bɛ nɔnɔ yaala yan ka san an t'a sɔrɔ ala ko a kɔɲa lo b'ale fɛ ko nɔnɔ kɔɲa bɛ yen lam yataghayyar ta'amuhu ko a diya nin ti sanze k'a fɔ ko ni m'a don frigo la nɔnɔ kɛnɛ lo yanni wula fɛ a bɛ kun o tɛ waati o waati ni wulila ko i b'a fɛ nɔnɔ kɛnɛ yara i b'a sɔrɔ nɔnɔ kɛnɛ yara n'i b'a fɛ kumu yara i b'a fɛ sɔrɔ kumu yara pour que ka aw k'a lɔn ko fɛn goma lo tɛ a kɛnɛ na an bɛ kumu dumuna mun lo kosɔn an bɛ kumu dumuna le pour que sukaro kana dama tɛmɛ jabɛti ka wuli an na sinon mɔgɔ si tɛ fɛn kumuni fɛ mɔgɔ si tɛ fɛn kunaman fɛ n'i y'a ye mɔgɔ bɛ fɛn kunaman dumuna i bɛ taa sɔrɔ a b'a fɛ bana a bɛ bana dɔw lo gɛnna ka bɔ a yɛrɛ la o ye duniya ta ye o duniya ta nin i b'a dun hali i ye sukaro carton bila i bɛ to k'o dun dɔrɔn i tɛna bana o donc duniya ye lahara lo kopi i m'a ye ni mɔgɔ min ye wari sɔrɔ dɔɔnin dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ villa dɔ lɔ a ma dan o ma dɛ waritigiba ɲuman a tɛ fɛ ka yɛlɛ étage sanfɛ ka sababuya kɛ mun ye jardin tɛ yen maba n'o sera ka gure ka jardin dɔ kɛ hɔrɔn ye ale ye ka piscine kɛ ara a ye sinon a t'a fɛ dɛ a bɛ to duguma le piscine bɛ yen jardin bɛ yen filaro bɛ yɔrɔ bɛɛ a nisɔn ka di a b'a kɔnɔ ye ala y'a lɔ olu ka di adamaden ye ala ko o b'an kɔnɔna lahara ye kɔɲɔw bɛ yen min labanin o kasa ti sanze a ti kumu wa anharun ani kɔɲɔ dɔw bɛ yen min kamarin ka bɔ dɔrɔ la lazati ni sharibin ko mɔgɔ min b'a min a ka di a da sular minnu ye dɔrɔ min dabila n'o taara don arijinɛ na kabako don dɛ o bɛna min kɛ fo ka e dutuna su ala ko la lagwun fiha ako mana kan ti arijinɛ kɔnɔ wala hum yunzafuna ko dakasa ti bɔ mais dɔrɔtɔ to ka dɔrɔ min wula fɛ a kala ka dugu gɛ a kala a kɛ ɲɛfɛ o de tun dakasa dɔw ye dɔrɔ min kana la a ka vɛrɛnda a kana la a ka ɲɛfɛ o b'a na ɲɛgɛnni cɛ minɛ a wulila ka don ka taa ɲɛgɛnni kɛ bɔnkɔnɔnya na ka sɛgɔ kana la o b'a na ale fɛ o b'a lo ye bɔnkɔnɔnya ye o ye duniya dɔrɔn ye i b'a min dɔrɔn a b'i su n'a y'i su e bɛ manamanakan bɛɛ fɔ i da kasa bɛ bɔ mais lahara dɔrɔn o t'o ye dɛ ala ko wa anharun min asalin a ko kɔɲa dɔw bɛ yen olu ye li kɔɲaw ye musafa ko li minnu lo o ɲa ka ɲi a ɲa gɛn no parapara n'i y'a ye a ka di ye n'i b'a sumani nɔfɛ i b'a min n'i b'a ganima nɔfɛ ça veut dire tɔɔrɔ tɛ arijinɛ na quoi ne ko jigani lo ka di o b'a di ma i b'a min mais a t'i tɔɔrɔ juma lo ka di o b'a di ma a b'i min a t'i tɔɔrɔ ni glace lo ka di ko i b'a ɲimi i b'a ɲimi a t'i tɔɔrɔ arijinɛ ma dabɔ tɔɔrɔ ma dɛ a ma dan o ma sabu adamaden ni ala ye hɛrɛ dɔɔni kɛ ye ale bɛ mun fɛ muso wa azwajun lahum fiha muso b'a ye arijinɛ kɔnɔ ko muso ninnu o nɔgɔ o ma nɔgɔ ko nɔgɔ tora azwajun mutaharatun ko saniyani no tuma bɛɛ cɛgana a mana muso sɔrɔ kelen sɔrɔ n'a fɔra kalo kelen a ka tile 7 kɔnɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ dimi ye
asabu ya muye parce que muso be nogo bora ala duko akana gara aka musora wa taziluni saa fil mahid ay yorma jaya muso ma no be haidara la haralo ne haida to bo musora an ba fo yoro ya jende muso numbe haida tara la ka rewi yere so ma fo la me fo ka dube donc o genno ne be fima me ba fe est-ce que bega kanu kele e ma do ya muto fima lo kada ya ni ba fe gwa du kono lo ka boya lo boya ni ya daburu ga boya e ba fe to amena ala be adama den du school lo parce que adama den du school mi fe mi kanu ani nya mi fe mi fo kelente mo ba ko e muso fima lo kada ka sora du school man ata mandai ala be du school tan lo jima tan ala sala ko do no eh ler ama yer madame re ko ler sira donc orado Allah Ta'ala ayo lo fo ko ani katla ka fo nyana kibo nu sonja katla ko baba ni tuma e jahannama ala man kisrama jahannama ni dona jahannama kono jimu ko ngobe ni mine e bena fo amma ko bijira me fo ka jimi o bena ni ji hamimi dikanilo o bena jima ko gami yata jarahu wala yaqaddu yashguhu aba furum ka fa ba mi ajigito abita kona no bebula me ajuti sina maji mi jimi do do ni ka faka ala ko wayatihim al maut min kulli makanin ko yoro be ga sayabna huma wa ma hum bi maitina tisade do ere ba kanu ala yere faka ka boy ngan yere soro saya tuna ima de ibi do tasma bi jeni kana golon ba ala ko kula man nadi jati juluduhum badalna juludan ghayraha liyazqul azab al alima ko tuma namna no golo janna ka ta banka bampeo ala ko abi golo wara falara memi dana do na liyazqul alima abeno longaro juma ala ko ale adama dimbo bogolula e bora bogolula mais adama de nasara ni boara a golo esi a fenga ni sogo ni abe fendo longa e ba tige ni muruye e ba jenni tasma ati firim o e ba ya be firim na wa ni boara ni bodo ni fangaye am se adama de ka firim comme na isa afa abe firim na chuwa mana do ka ni ma boara be kana ni ko do kara mai o si de kan tige si sabe firin sa ni baraka bo wolo ya bla firin na maintenant taraka bani e ba jeni e ba ke fembe ati 10 minutes long o korole ni de ale lo tisa mais goloni na bana die sangu de ça abena ni golo were goloni mbi jijale goloni mbi femme ndima abe fenga dolo lien dolo bi goloni ni ituskunche ni adama de ni anyama titi ndron e ba ya be santi ni no bara donc ni no tisa mais golon be ban ala bu golo were monter ar dun donc orado janama anga angere anga dija kide unana longo lo ambu andul kaya ambe ala dare pour que anga ta yere ye janama ko ngale anga ta na don wada yan ila allah ko mo wele ka ta ala taala ma be esene na ala ka jenye juma ye ala ka livre munun tirani o livre nu ke ko shaidu kan ko lo ke ka mo wele ka ta ala taala ma kide o te tude ko shaidu kan ko lo ke ka mo wele ka ta ala taala ma afolla jolo la afolla muhammad nana ay qur'ana yira mo ora ako hazihi sabili aji uimaya ko ne bi mo wele ila allah ka ta ala taala ma ne ani mo mi tura ne ko fara bi mo wele ka ta ala ma o lo shaidu ni wa sirajan muniran wolo ala taala na rafo qur'an kono ako ya ayu allazina amanu aw munu qawl liman yara iza da'akum kono ya wele limani fe yuyikum fe mi ba onyama ya fasta jibu kaya jabi fe mi malbe adama de nyama ya ala ko kuma kani ma jésus tara sundo subina klebina ne ya nyinga ko amake ko dumun doro be adama de nyama ya lo ala ka kuma kani
ko lo bi ɲanamaya banbali tɛ aw ma wala o ko a ma o sabilu min Muhamɛdi y'a yira mɔgɔw la ko an bɛ mɔgɔw wele ni o ye o ala ko wala takul lil lazina yamutuna fi sabilillahi amwatan fa kana fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ min u b'a fagara ala ka sira kɔnɔna na ko bulu bal su kuma ni to yen ya on ko ɲanamaw do donc k'i to duniya na ni bɛ ala tala ka diinɛ kɔnɔ i bɛ ɲanama le ni sara fana ɲanama lo aw bɛ kulera ko munna cɛ bɛ sara an t'a fɛ a ka sa ale n'a y'a ka kuma ma a b'a fɔ a ye sabari a ye taa jɛ ne bɛ taa yɔrɔ min na n ɲɛ b'a la a ka di ka tɛmɛ yan kan donc ɲanama lo a b'a ye ale tɛ sara ale bɛ ɲanamaya ale toujours donc ala ka kumakan ninnu bɛ mɔgɔ ɲanamaya donc o kumakan nin shahidu nana o lo fɔ aw ɲɛna wa bashiril mu'minina ko mu'minidenw nisɔndiya bi anna lahum min allahi fadlan kabiran ko donc k'a fɔ ko fadilan fisamatiya b'o ye min ka bɔ tan sayan laban wala tutil kafirina kana kafiri labato dɛ wal munafiqina kana munafiki ka kumakan labato wada asahum ko ka tɔɔrɔ ye ka to ye kɔrɔ le ye cidenw tɔɔrɔra a nana se ele sayidu ma a nana se aw mun bɛ ala ka kuma fɔ a bɛna tɔɔrɔ ko wada asahum ka tɔɔrɔ nin ye ka to ye wata wakil alallahi shi wakaliya sɔmɛ ala ta'ala wa kafa billahi wakilan ala wasara wa kafa wasakira billahi ala ta'ala wakilan wa hayan suran laban ta da faldo nya kuma na to ne ba le tan laban ne wa zari lazina ala ko shaidu mɔgɔw to ye itakazu dinahum laiban mɔgɔ mun y'u ka diinɛ minɛ ni tulo ye wala hawan ani ni sago ye wa gadhum hayatu dunya dunya le b'o nɛgɛra ala ka kuma bɛ fɔ yɛrɛ ɲɛna don o don ele m'ale minɛ la vie présente e bɛ bolila olu nɔfɛ ka ala ye taa nin ye ka to yen wa zaki bihi a ko maaw hakili jigin bihi ni kuranna ye an tubsala nafsun i ma ye ko nin kana bɔn bima kasabat ni fɛn ye a yɛrɛ ye min kɛ bɔnɔ ye mun ye n'o ko adamaden bɔnɔna o kɔrɔ de a y'a kɛ de don est ce que e ma fɛn min sɔrɔ e ma sigi ni fɛn min sɔrɔ ye est ce que i bɛ se k'a fɔ k'i bɔnɔna la ne ma fɛn bɛ kɛ fɛn bɛ jouer o ye miliyɔn tan di mun gɛnna nin e bɛ sɔn k'a fɔ i bɔnɔna est ce que jouer la e ma fɛn min baara bɔnna tɛ fɔ o yɔrɔ la o ko adamaden an bɛ ten an bɛ ala ko kɛra kuma bɛ fɔ lon o lon e yɛrɛ ma kuma nin ta e ma baara kɛ n'a ye e taara to yen ni sago kɛ lahara lon e taara yɛrɛ ye jahanama na o de bɛ fɔ de ko i bɔnɔna sabu i baara kɛ duniya na e ni kafiriw a ma nisɔndiya ɲɛnama kɛ ni ɲɔgɔn ye e ni silamɛw bɛ dugudugura ka to ka mɔgɔ min bɛ dugudugu ka to ka ko kɛ nin e tɛ se ka vi ɲɛnama sɔrɔ ni ko i bɛ kafiriya kɛ a kɛ ka ɲɛ mun b'a kɛ ka ɲɛ i bɛ taa fara olu kan mais ne ele ko e ti n'o ye ele bɛ ni silamɛw le ye silamɛw bɛna to i filɛ n'o y'i ye o yɔrɔ la u bɛna to a fɔ tuguni donc i degini no quoi ni bɛ n'o ye olu degini n'o olu bɛna barika ye ko an ka cɛ nin bɛ to ka taa aw fɛ yan donc i degini no quoi ni ko i b'a kɛ o ne layala ne cɛ n'o a baara ne kɔni ma bon ne tɛna ne parce que ne yɛrɛ tɛna se i bɛ taa ale i bɛ taa to a kɛ i bɛ fɛrɛ quoi jɔn dɔ bɛna fɔ ko an ka cɛ bila a ko ale yɛrɛ taara mais ele ko i baara i bɛ dɛndɛn yɛrɛ i bɛ sɛgɛn dɛ lahara lo i bɛ taa bila cangalan layala mɔgɔ bɛ to ka tɛmɛ u b'a fɔ ayi lɔ n b'aw ka nɔrɔ dɔ ta u b'a fɔ cɛ kɔsigi ka taa kɔfɛ i bɛ taa nɔrɔ dɔ ta duniya kɔnɔ ala k'o da tugunan kɛra e tɛ se k'o kana duniya na yan lesa laha min dunillahi waliyun a ko ni ala banna mɔgɔ la ko waliyun bisigibaga dɛmɛbaga dɔ tɛ sɔrɔ i la min bɛ danna ala ta'ala la wala shafi'un ko surunanibaga tɛ yen lahara lo surunanibaga tɛ yen lahara lo k'a fɔ i bɛna na surunani kɛ ko muhamɛdi lo bɛna an surunna dɔw ko nuhu bɛna ko bolila ka taa nuhu fɛ nuhu ko k'ale tɛ se parce que ale ye ko dɔ ɲagami o taara ibrahima fɛ ibrahima ko k'ale tɛ se ko parce que ale yɛrɛ a ye ko dɔ ɲagami o taara musa fɛ
ko Musa ko ale ti se tara Ibrahima fe Ibrahima ko ko ale galoti ko parce que ale a fo ko ale ma jonu karkar ka sora lelo ko yere kelen dron ko ale sranno ko ale ti se tara Jésus fe Jésus fana ko ale ti se tara Muhammad lo bena am best nando asora ala ko Muhammad mawo o wajora ka dalan fa ba ko ne ye sura do filla ni kanda ni mule ni ala ka kuma kan ni jima tura ko i kandara amante ko ala le akanda de ala israelo yirara atura ko akandara sino chide ndo be ka chide ya chena do ala yi chi ibana chide yara ala ba boyra aba di do ma dunya ere ka kanda kuso ayi abe echi kata ka stra yire era ere kelen ko kew dunya ere ta fo dunya mena o kamalo donc ni tura ko e bi kanda so donc Mohamed ko be giringa ta Mohamed fe ko Mohamed ba fo ko ale ti se de ko Mohamed le bana na ansu nando mo ka fora ala dugo kam min malakin fi samai la yugni safatuhum min shay'in ako meleke jolo be sanfura ko lu yere ka surnani ko ati se ga mene ati fonye meleke munu nana wa yaji Muhammad ma ko ti se amun ila min ba'di iznillah fo ala ka jente meni ko ala jena na jumaloyi ala jena ay bato mi do ma do jena na e ma bato ke be ta lo ala ko wala tukibal wala zina kafaru mambo wa matu mo mi kafiri aka sa kafiri jole ambi misiri kono ya kafiri boyale ako wala zina kafaru wa matu wa hum kufaran walan yukbal min ahdihim milul ardi zahaban walau iftada bihi kono bo yere kuma bonayi sangolo fani sanu ka fara dugukolo la ko bo yere kuma bonayi ala fe ko ale ta mene sunan ti ponye wa in ta'di kula adilin ma ko ni ladiliya bela jelen fem mi se ki kuma bo ke do janama na ko ni ya bela jeni farnyo ka ko ni di ala talama la yo kaziminha ati mene fe ulaika lazina ko lu le mo ye obliso bima kasabo ni fen ka sababu yo yere min ke lahum sharabun ala ko mini jibo ye min hamimin jigani wa azabun alimun ko jankata boye min bitimi bima kanu yaghfuruna ka sawu ya ke fen o be bara min kera donc shaidu be ya vendredi ka ala ka kuma kan fo mo nyana pour que anga se ka ataka bara ke na e ka se ka ala soro o dorano sabala tala ko ale bana na mo nyinga ko yalo chide o mana o ma o wa fo ka chide o nana ka tla ka chide o nyinga yalo ne ma alu amanga chifo wa olu fana bana fo ya fo yoro were kon na fele me banfora kon e o bana fo ko banfora shaidu kon o tutu abule ka to ala ka kuma fo mo nyana o kon mo kal yelen do de ala yolo fo akodi ako wala yukiduna sirajan ako karamo wa lampa le mi yelen ala ko wa sirajan muniran ko ni ke lampa yi keneki ala ko wala yukiduna sirajan aw kana lampa mene wa yadauna hotata almikiyal ka takabla tabal duma o be ka bla lolo dora bal atikete de ala manara ti abibla yelen boyoro la fa yudiu jami'il lazina fil bayti abi kenedi mo ma munu bil bongono donc o kene dira aw mayan toujours angana ta to lahara lo ala na ya lam yatikum rasulun angana ta to lahara ala to fo amade bankora donc o jija o jija be shaydura donc atoba awlo masisa anga jija ka ala taala ni yala ka ala taala ni soro adama den shima jam don ko atara do era kun so ne tara mo ta fen do me do fe do be na ba ka ba kuma kele wo mulo kera ko ale ko ni ko je yere ale yere sara no sila ngomuna ko ale di do e baro ke fu minimi pa baraka tiga ka be jo kele bunna pa kere ko baraka yan du gero tara kuna sira wuli o jatiga lo bale kan ngwa no la anga jija anga ala yala
ambe bolla fe munu no koni an ni musuru kolo an o ye ka toy fe on fe mi kesa obi ke tini ala bla nyo na aye ka toy dunya ni am se asambo mo ko yere na san keme soro sambi nani sambi woro sambi shegi itna ni tamna bi shegi na bara yere lo ima me la haralo e pays ko sambi duru jana de obina ala dari o yere bi ala dari che sambi duru ka ban jona che am abesa akachare sambi duru ebe pugera doro ami jimi jigi yan jiminde ebe arjina ko ebe nu son jani pugera doro la donc anga jija anga na anga dinya denini anga na ya afri ka ala pe donc ali anga la sa ke mandama ala ka anga limane o didi hayyo la kayo mo la ilaha illallah clear. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Harudo.